Bon, je m'excuse, on va continuer. Donc, كيما قلت لكم هنايا عندنا سي دي تراجيكتوار en zigzag تاع une molécule تدخل في تصادمات مع d'autres molécules في le gaz. C'est des trajectoires à vitesse constante. ما بين collision عندنا la vitesse est constante. Donc, entre deux collisions successives, la particule décrit une trajectoire. لهنا في هاد la théorie, la trajectoire est rectiligne. Et la vitesse est constante. Normalement, après chaque collision, عندنا la direction تتبدل و le module de vitesse يتبدل. Bon, هنايا نهضروا هنايا parce que c'est la réalité, mais en réalité, donc نشوفوا من بعد بلي on va prendre toujours entre deux collisions la vitesse, une vitesse moyenne اللي نجبدوها بالقانون تاع la distribution de Maxwell. Donc, pendant une durée d'été, au cours de laquelle la molécule a subi plusieurs collisions, مثلا في هذا الزمن la molécule a subi plusieurs collisions. La longueur de la trajectoire طول هذا تاع هذا لو شيما واش يساوي السرعة المتوسطة كما كنت نهضر لكم قبيل نهزوا المتوسط تاع السرعة تاع توت لي تراجيكتوار السرعة المتوسطة في الزمن bien sûr المسافة تساوي سرعة في الزمن. La molécule est considérée كما شفنا في la théorie cinétique des gaz comme des sphères de rayon D. Donc elle va balayer يعني راح تمسح la molécule كي تمشي des cylindres la surface تاعهم بي دي كاري دي هو نصف القطر هنا هذا القطر نصف القطر donc ce sont des cylindres عندهم القاعدة تاعهم بي دي كاري وبالتالي في حقيقة الأمر لا سيكسيون إفيكاس المقطع الفعال في التصادمات هما السطوح بي دي كاري donc سيغما تعريفا لا سيكسيون إفيكاس دو كوليزيون هي السطح بي دي كاري اللي هو وشي هو مقطع من لا سفير تاعنا اللي هي لا موليكول راني هنايا بينتها. دونك لو فوليوم توتال تاع هاد لي سيلندر اللي تباليهم لا موليكول كي تعود تمشي اون هازار واش يساوي الفوليوم هذا ديتو يساوي سيغما اللي هو السطح في بار دي تي في بار دي تي يعطيك الطول وسيغما هو المقطع دونك المقطع في الطول يعطيك حجم سيلندر. Bon, لو كان N هو la concentration des molécules. Donc, N ديتو هو le nombre تبوني مليح. Donc, la concentration عدد les molécules على الحجم ونضربوه في الحجم. واش يعطيني عدد les molécules. واش هما هذا les molécules ce sont les autres molécules dont le centre se trouve dans le volume ديتو. هي la particule اللي تتحرك. هي اللي تجي تمسح هذا لي سيلندر تما هذه لا تراجيكتوار تاعها وتلقى في طريقها تلقى لي زوطخ موليكول تصطدم بهم العدد تاع لي زوطخ موليكول هادو اللي تصطدم بهم هادو يساوي ان ديتو في الحجم ديتو بيان سور. اذا كاينه موليكول موبيل ونسوبوزيو لي زوطخ موليكول نسوبوزيوهم ثابتين. لا موليكول موبيل سوبي الوغ ان ديتو شوك عندها كاين ان ديتو بارتيكول حابسين يعني دير معاهم ان ديتو بنفس عددهم شوك. لو شوك يا لا كوليزيون en moyenne dans le volume des taux bien sûr. Bon, nu هي la fréquence de collision. تعريفا ما خي نعرفوا باللي la fréquence كما كنا نعرفوها في الفيزياء في الاهتزازات عدد الاهتزازات خلال ثانية. nu هنا كذلك عدد لي collisions خلال ثانية. C'est le nombre de chocs subis par une molécule en une seconde. يعني nu واش تساوي هذا عدد لي بارتيكول اللي صدمت بينهم لا موليكول اللي تمشي مقسوم على الزمن المستغرق وهي تمشي. دونك واش يمدلي لا فريكونس عدد التصادمات تاع لا موليكول اللي تمشي خلال ثانيه. دونك ان وعندنا ديتو هو سيغما في بار دي تي دونك ان سيغما في بار. دونك لا فريكونس دو كوليزيون تساوي لا كونسنتراسيون في لا سيكسيون افيكاس في السرعه المتوسطه. En page 3, on va continuer donc de définir autre chose. Bon, في la page اللي من قبل قلنا nu égale n sigma v bar. Donc les autres كاينه la molécule اللي تمشي والمستهدفين ثابتين ce sont immobiles. Faites très attention, ce sont des molécules immobiles. Si les autres molécules se trouvant dans des taux sans
موبيل اوسي، لكن هادوك المستهدفين هما كذلك يتحركوا. دونك selon la vitesse elle est toujours distribuée selon Maxwell. عندنا nu racine de la concentration, c'est la section efficace, vitesse moyenne. Donc elle le rapporte à racine 2. هاد النتيجتين وين يكونوا المستهدفين ثابتين ولا متحركين. دونك هاد النتيجتين دونك مختلفين بلا racine 2. وهنا هاد لا فورمول elle est vérifiée démontrée في un exercice اللي بعثته لكم تاع TD je pense c'est l'exercice 2. دونك هادي هي لا ديمونستراسيون منين جبنا racine 2 كيكون باللي تمشي بالمستهدف متحركين. Bon, je vais revenir à donc la vérification هي في TD تشوفوها البرهان. Donc je vais revenir à l'écriture تاع nu هادي donc la fréquence de collision. Bon, حابة نكتبها بدلالة la température et la pression du gaz. Donc on va utiliser N هو la concentration عدد les particules على الحجم سيغما V بار السرعة المتوسطة من لا ديستريبيوشن تاع ماكسويل في لا تيوري سينيتيك. هذه هي لا فورمول تاعها. دونك V بار إيغال هذه عندنا في الكور تاع تيوري سينيتيك. كاسكو جو في فير نضرب في الفيكو نقسم على الفيكو. دونك ونكتب فيكو بدلالة لا بريسيون. فيكو نكتبها بدلالة لا بريسيون ولا تمبيراتور. دونك فيك لا بريسيون هاي واش تساوي فيها الفيكو نعاود نجبد فيكو ونرومبلاسيها. دونك vous allez suivre vous allez trouver هنا فقط لا ماس مولير كتبتها بلا ماس دو بارتيكول في لو نومبر دافوغادرو و دونك عندي ان ا لهنا. دونك qu'est-ce que j'ai fait. Donc j'ai pu faire des اختزالات و je me suis donc خرجت NA plus NA اللي هو le nombre d'Avogadro برا. إذن je me suis درت des simplifications pour avoir la formule هادي. donc la formule تاعنا هادي اللي هي هادي نفسها. شوفوا باللي nu elle est fonction de la pression du gaz et de la température du gaz. donc c'est une autre écriture la fréquence de collision. Maintenant, donc, on a défini la section efficace ou la fréquence de collision. Le libre parcours moyen, c'est la longueur d'une trajectoire d'une molécule entre deux collisions. Donc, c'est une longueur moyenne, mais bien collision ou collision. Elle y a lambda. Donc, elle était introduite par Clausius en 1858 pour donc expliquer la diffusion d'un gaz dans un autre. Lambda, c'est le rapport de la distance parcourue par une molécule pendant une durée d'été au nombre de collisions. Bon, lambda, c'est le libre parcours moyen. نقدر نهز المسافة الكلية اللي تمشيها لا بارتيكول وعلى واش نقسمها. دونك نقسمها على الزمن الكلي. الزمن الكلي لو كان لا بارتيكول هذه elle fait plusieurs collisions. نجمع نقسم المسافة كاملة على الزمن الكلي. ها هي. دونك في بار دي تي هي المسافة. ونو دي تي هو في بار دي تي هي المسافة الكلية. نقسمها على واش؟ نقسمها على لو نومبر تاع لي كوليزيون. لو نومبر دو كوليزيون سي نو دي تي. خاطر نو هو عدد لي كوليزيون في ثانية. كي نضربو في دي تي نتحصل على عدد لي كوليزيون في الزمن دي تي. و في بار دي تي هي المسافة الكلية اللي تمشيها لا بارتيكول. سي توت لا ديستانس. إذا نتحصل على لامدا لو ليبر باركور موين 1 sur racine de n sigma. لهنا نكتبو نو بدلالة لا سيكسيون efficace. donc comme vous voyez donc ولامدا من خلال لا فورمول اللي من قبل اللي هذه اللي شفناها في لاباج 3 نقدر نكتب نو en fonction de la température et de la pression. vous allez trouver que lambda elle est proportionnelle متناسبة مع la température et la pression. bon ça c'est lambda, c'est le libre parcours moyen المسافة ما بين تصادمين متتاليين. الآن طو هو كذلك الزمن المتوسط ما بين تصادمين متتاليين. واش راح يكون لكن هذه مسافة وهذه سرعة متوسطة. إذا هذه هي لا durée moyenne de collision. donc c'est très simple. c'est microscopique mais c'est des trucs macroscopiques en réalité. الآن عندنا la loi de distribution des parcours. Qui نهضر على les parcours c'est les libres parcours moyens يعني lambda.
En théorie cinétique, il est important de connaître la loi de répartition des libres parcours. On dirait une loi de répartition qui me la loi la répartition des vitesses. Là, on voit la loi de répartition des molécules. Bon, autour de leur valeur moyenne, lambda. Considérons que toutes les molécules se déplacent à la vitesse v bar. هنا نفرضوا بلي les molécules كامل يمشيو بالسرعة المتوسطة v bar. إذا كان Nt le nombre de molécules il n'a pas subi de choc ما بين زمن صفر وزمن t. خلال الزمن Nt وش يصرالو il va subir des chocs donc راح ينقص il va décroître. Donc de n égale t0 à n à l'infini. À l'infini sûrement يكون n égale 0. علاه ce sont les molécules qui n'ont pas subi de collision مع الزمن ils vont subir. Donc مع الزمن يزيد بزاف donc يعودوا ما كانش يعودوا بكل تصادموا donc égale 0. Donc nu هي la fréquence c'est la fréquence donc de collision عدد التصادمات في ثانية نضربها في دي تي نتحصل على عدد التصادمات تاع موليكول وحده خلال الزمن دي تي نضربها في عدد les molécules qui n'ont pas encore subi de collision. باه نشوف التغير. D'accord. Donc qu'est-ce que je fais entre زمنين t و t زائد dt. هاد القيمة nt les molécules اللي ما تلقاوش تصادمات a diminué de bien donc il va décroître. donc nt ناقص nt زائد dt راح يتناقص إذا التغير راح يكون سلبي. وماذا يساوي هذا التناقص؟ راح يساوي هذه القيمة. donc nu في dt عدد التصادمات خلال الزمن tt في nt. donc هذه قيمة التغير. bon des trucs mathématiques مثلا على باليش نقسمو dn sur n ها هي dn sur n وهذه nu dt on va intégrer c'est le logarithme on va intégrer. donc نتحصل finalement على ان t عنده suit une loi exponentielle. عدد les particules qui n'ont pas subi de collision à un temps t il est égal à nombre de particules au temps égale 0 et c'est une constante exponentielle moins nu t. Nu c'est la fréquence de collision. donc lesquelles les particules تاعنا اللي يمشيو donc هنا lesquelles les particules تاعنا اللي يمشيو مسافة L donc automatiquement L يساوي السرعة في الزمن السرعة المتوسطة في الزمن. نقدر شوية لا فورمول نردها plus élégante. donc N يساوي N صفر exponentielle ناقص نو لو طون نعوضو بالمسافة اللي مشاتها لا بارتيكول ولا لي بارتيكول نون با سوبي دو شوك على في بار. donc ماذا تساوي N صفر exponentielle ناقص L نو على في بار هي لندا هو لو ليبر باركور موين. donc كتبنا N بدلالة le libre parcours moyen. donc la probabilité N تجي دالة التوزيع la probabilité pour que le libre parcours d'une molécule يكون محصور ما بين L و L زائد dl. donc احتمال أن يكون le libre parcours تاعنا احنا راح نديرو توزيع لي libre parcours كما وزعنا لي فيتاس. احتمال أن le libre parcours يكون محصور ما بين L و L زائد dl اللي هو dp. وش هو N عدد les particules qui n'ont pas subi de choc في المسافة L ناقص عدد les particules n'ont pas subi de choc في المسافة L زائد dl على N في au temps 0 على N الكلي. donc la loi نجبدها من هنا. donc هذه la loi c'est une loi exponentielle. donc vous pouvez vérifier que التكامل من صفر ما لا نهاية يعطيك 1 والتكامل من صفر لا نهاية L dp تعطيك lambda le libre parcours moyen etc. donc vous pouvez vérifier ça. وهذا البيان وكنديرو dp على dl on va tracer un schéma ولا qui est exponentiel تناقص وتناقص aussi. donc revenons maintenant au transport par les molécules.